ज्ञानं भक्ता च प्रभुं च एव च न च मम अभिजानन्ति तत्तेन ततो जपन्ति ते। যেহেতু সকল যজ্ঞের ভোক্তাও স্বামী আমি হয়ে থাকি, কিন্তু তারা অধিযোগ্য পরমেশ্বর আমার তত্ত্ব তো জানেন না, এই জন্য তারা চ্যুত হয়, অর্থাৎ তাদের পুনর্জন্ম প্রাপ্ত হয়। আর যদি ভগবানের চরণে সবকিছু সমর্পণ করে দেওয়া হয়, হে প্রভু তুমি আমার সব তোমাকে ছাড়া আর কিছু জানি না, এইভাবে যদি আমরা ভগবানের শরণ নিই, তাহলে ভগবান আমাদের ভাগবত ধাম প্রাপ্তি করবেন। এই ভাগবত ধামটি কেমন? ভগবান গীতার নবম অধ্যায়ের 16তম শ্লোকে নিজে মুখেই বললেন, আমি কোথায় কোথায় কিভাবে বিরাজ করছি। সর্বত্র বিরাজ করছে। ভগবান বললেন, অহং প্রভু অহং যজ্ঞাম স্বাহাহং ঔষধমহং মন্ত্রমহং অহমচ্যম অহং অগ্নিঃ অহং হুতঃ। আমি নিধানম অবিনাশী, সকল কারণের কারণ আমি হয়ে থাকি। অহং অহং বর্চম নৈক্ষিম নামে সজ্জামি চ অমৃতম চ। বর্ষাকে আকর্ষণ করে বর্ষণ করি, হে অর্জুন আমি অমৃত, আমি মৃত্যু, আমি সৎ, আমি অসৎ, আমি সকল হয়ে থাকি। তাই বিদ্যা ভূতা পাপম ইয়াকৈতিষ্টান্তরে গতিম অর্থায়ন্তে প্রজ্ঞাসত্যা পুরন্দরকর্ষন্তে নিত্যানন্দিনী ভোগিন। কিন্তু যে সকল বিদগ্ধবিদ সকাম কর্মের অনুষ্ঠানকারী সমরস পাইরা পাপ হতে বিমুক্ত পবিত্র পুরুষরা আমাকে যজ্ঞ সমূহ দ্বারা পূজা করে সদ্য প্রাপ্তি প্রার্থনা করেন, অন্য কিছু করতে না পারি। একটি তুলসী পাতা পত্র পড়েছে, একটা তুলসী পাতা চন্দন ঘষে দিয়ে ভগবানের চরণে দিয়ে যেতে বলি, কৃষ্ণায় বাসুদেবায় দৈবকী নন্দনায় চ অশেষ ক্লেশনাশায় গোবিন্দায় নমো নমঃ। এই গুরুত্বপূর্ণ শ্লোক যদি ভগবান গোবিন্দের চরণে অর্পণ করে দিতে পারি, আমার ভগবান প্রতিশ্রুতি দিলেন, কোন ভক্ত যদি কায় মনোবাক্যে শ্রদ্ধাপূর্বক একটা তুলসী পাতা দান করে, সেই একটা তুলসী পাতা দানের ঋণ শোধ করবার জন্য আমি আমার ভক্তের পিছন পিছন ঘুরে বেড়াই। কি গুরুত্বপূর্ণ কথা। হরে কৃষ্ণ 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 হরে হরে, হরে রাম 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 হরে হরে। এই যদি হরিনাম কীর্তন করতে আমরা পঞ্চপ্রদীপটা ঘোরাই, তাহলে জানবে এই যে কৃষ্ণ নাম হচ্ছে। আর আমার ভগবান কৃষ্ণ নাম এত ভালোবাসেন তো বলবার কথা নাই, সব থেকে বড় কথা তার ভক্তকে সে বেশি ভালোবাসে। কৃষ্ণ পদে মতি কিন্তু অনেক পয়সা থাকলেই কৃষ্ণ পদে মতি হয় না, বাড়িঘর থাকলে কৃষ্ণ পদে মতি হয় না। এটার জন্য পূর্ণ সঞ্চিত থাকতে হয়। আর কি বললেন, এই যে দেবতা তার মূল তত্ত্ব গীতায়
কিন্তু সব ভগবান কৃষ্ণের মুখ নিঃসৃত বাণী। সুগন্ধি চন্দন দেওয়ার জন্য চন্দন ঘষি, তোমাকে সুন্দর করে মালা করিয়ে এই হাত দিয়ে যদি মালা পরাই তবে আমার হাত সার্থক হবে। আর দর্শন শক্তি অর্থাৎ তোমার সৌন্দর্য ছাড়া আর কোন সৌন্দর্যই আমার ভালো লাগে না। অর্থাৎ বাহ, তোমাকে সাজিয়ে না খুব ভালো লাগছে, না না মালটা হাতে একটু গোলাপ দিলে ভালো হতো, না সাদার সঙ্গে হলুদ দিলে ভালো হতো। এই যে চক্ষুটাকে ভগবানের সেবায় এইভাবে নিয়োগ করা যায়। আর বদনটাকে ভগবানের সেবায় কেমন করে নিয়োগ করা যেতে পারে না, আমাদের দৃঢ় প্রতিজ্ঞা করতে হবে আমরা এই বদনা ভক্তা রাজস্ব তথা আনিন্দানমাচুকম লোকম নিমা পাপ্পো ভজস্বম। পুনরায় আর কি বলার আছে? পুণ্যশীল ব্রাহ্মণেরা, রাজস্বী ভক্তরা, তারা আমাকে সেবা করে তারা সুখ রয়ে ক্ষণবঙ্কুরে তুলসী পত্র নম পদ বিষ্ণু পরমঙ্গ পদম সদা প্রসন্তে সুন্দর দেবীব চক্রাতথম নম শ্রী গোবিন্দায় নম দেব কৃষ্ণ চন্দন গন্ধ পুষ্প তুলসী পত্র নম তদ বিষ্ণু পরমঙ্গ পদম সদা পুষ্পন্তি সুরয় দেবীব চক্রাতথম এষতে স্বচন্দন গন্ধ পুষ্প তুলসী পত্র নম শ্রীকৃষ্ণায় গোবিন্দায় নম নম। স্বচন্দন গন্ধ পুষ্প তুলসী পত্র নম পদ বিষ্ণু পরমঙ্গ পদম সদা পুষ্পন্তি সুরয় দেবীব চক্রাতথম স্বচন্দন তুলসী পত্র নম শ্রীকৃষ্ণায় গোবিন্দায় নম নম। তুলসী পত্র নম পদ বিষ্ণু পরমঙ্গ পদম সদা পুষ্পন্তি সুরয় দেবীব চক্রাতথম স্বচন্দন তুলসী পত্র নম শ্রীকৃষ্ণায় গোবিন্দায় নম নম। ओम ह्रीं भगवान कृष्णाय पुनःगच्छतु अन्याय निष्ठानन्दरूपमूर्जाग्निहरो यावका पुष्टामं तावतीं भगतिलाभो। चलो ओम तद्विष्णु परमं पदं सदा वसन्ति सूरय देवी वैष्णवप्रातकं नवे नारायणाय स्वाहा। ओम तद्विष्णु परमं पदं सदा देवी वैष्णवप्रातकं वैष्णवे नारायण स्वाहा। ओम तद्विष्णु
সদা পশ্যন্তি নারায়ণায় স্বাহা ওম সদা পশ্যন্তি দেব চক্রান্তম নারায়ণায় স্বাহা ওম সদা পশ্যন্তি দেব চক্রান্তম বিষ্ণবে নারায়ণায় স্বাহা ওম স্বাহা ওম স্বাহা ওম স্বাহা ওম স্বাহা ওম ভূর্ভুবস্সুঃ স্বাহা এতৎ সতিলজ্জতুর্বাণবিদন্তি ওম কৃষ্ণায় স্বাহা ওম লজ্জতুর্বাণবিদন্তি ওম কৃষ্ণায় স্বাহা ओम क्लीं कृष्णाय स्वाहा क्लीं कृष्णाय स्वाहा ओम क्लीं कृष्णाय स्वाहा क्लीं कृष्णाय स्वाहा ओम क्लीं कृष्णाय स्वाहा ओम कृष्णं वरदं गच्छामि स्वाहा ओम श्री कृष्णं शरणं गच्छामि स्वाहा ओम श्री कृष्णं शरणं गच्छामि स्वाहा श्री कृष्णं शरणं गच्छामि स्वाहा श्री कृष्णं शरणं गच्छामि स्वाहा ओम 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 श्री कृष्णं शरणं गच्छामि स्वाहा श्री कृष्णं शरणं गच्छामि स्वाहा ओम 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 स्वाहा ओम भुव स्वाहा ओम स्वाहा ओम भुव स्वाहा ओम राधिका स्वाहा राधिका स्वाहा पुरुषदेव स्वाहा पुरुषदेव स्वाहा पुरुषदेव स्वाहा कान गौरचंद्र स्वाहा गौरचंद्र स्वाहा नाम नित्यानंद स्वाहा नाम नित्यानंद स्वाहा नाम नित्यानंद राम स्वाहा ओम अद्वैताय स्वाहा अद्वैता स्वाहा गान सरोवर स्वाहा शिवाचार्य स्वाहा ओम स्वाहा ओम स्वाहा ओम स्वाहा स्वाहा देवी स्वाहा देवी स्वाहा ज्ञान मंगाय स्वाहा ज्ञान डॉक्टर ब्रह्मा ओम भूर्भुव स्वाहा चलो समस्त बोलो वाणी क्या कोई ए कोला कोई कोला क्या कोला दे অনুকল্প অনুকল্প পূজায় নমঃ দধিমতায় দেবায় শ্রী বিষ্ণবে নমঃ সম্প্রদায় গোবিন্দ जगवैर चंदास कृष्ण हरिनाम कृष्णनाथ हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम राम हरे राम हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama. ভিডিও করেছি Jai Radhe, Jai Radhe, Jai Radhe, Jai Radhe.
গুরু জয় গুরু নিতাই গুরু চেতনা প্রেমানন্দে হরি বল প্রেম সে হইয়ে শ্রী চৈতন্য নিত্যানন্দ অদ্ভুত গদাধরা ধারানি কি জয় বৃন্দাবন ধাম কি জয় নবদ্বীপ ধাম কি জয় হরি ধাম কি জয় চৈতন্য প্রভু কি জয় নিত্যানন্দ প্রভু কি জয় অদ্বৈত প্রভু কি জয় গদাধর প্রভু কি জয় দাস প্রভু কি জয় পঞ্চতত্ত্ব কি জয় রাধা গোবিন্দ কি জয় গোবিন্দ কি জয় গুরু গুরু গোসাই কি হরে কৃষ্ণ জয় গুরু চলো नमः विष्णुपदाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामी इति नामिने हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे कृष्णा हरे हरे राम हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे कृष्णा हरे कृष्णा वो बेचारे बड़े अभागी हैं जो भगवान के नाम को नहीं कमा पा रहे। यहाँ से जाएंगे उनकी कमाई कुछ नहीं है, कुछ नहीं। कितना बड़ा घाटा। देवता तरसते हैं कि मुझे मृत्यु लोक में मनुष्य शरीर मिले। जिन सुकृतों के बल से हम स्वर्ग का भोग भोग रहे, इनकी क्या बात। मैं भजन करके नारायण के धाम जाऊंगा, पर अवसर नहीं। अपने को अवसर मिला है तो कमाई नहीं कर रहे। एकांत में सोचो तुम कितनी बड़ी धनी बन सकते हो। राधा 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 राधा, जो चाहो खरीद लो, भगवान को खरीद लो। भगवान श्री कृष्ण कहते ना, मेरा मूल्य है निश्चित किया हुआ राधा नाम। चूको मत, कभी खाली मत रहो, नाम जप, ये जीवन सार्थक कर लो। हम कहते हैं एक भजन करता है तो सृष्टि को हिला सकता है, एक भजन करने वाला।
अगर सच्चाई से ईमानदारी से भजन करो तो छलकने लगेंगे प्रिया प्रीतम, तुम्हें कहीं दूर थोड़ी भासेंगे, तुम्हारे नेत्रों में झलकने लगेंगे। एक एक सेकंड का हिसाब होगा, एक एक सेकंड का, और जब मालिक हिसाब करेंगे उदार शिरोमणि निहाल हो जाओगे। ये लोग समझते नहीं है।